Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita continue dengan 5.3 Self Induction. Okay, so untuk Self Induction, simbol dia adalah L dan unit dia adalah Henry. Okay, ataupun Weber per ampere. Okay, Weber per ampere disebabkan oleh definition dia adalah the ratio set induced EMF to the rate of change of current in the coil. Okay, so L equal to negative induced EMF per dengan rate of change of current iaitu DI per DT. Okay, negative kita still follow the Lenz's law direction. Okay, direction is the opposite direction. Okay, self-inductance. So untuk self-inductance kita ada two case, coil and solenoid. Okay, coil and solenoid, but both share the same equation. Okay, iaitu equation ni untuk dua ni. L equal to N V divided by I. Okay, ataupun kita tahu N darab dengan V tu sama juga dengan magnetic flux linkage. Okay, sama je. Sebab N darab dengan magnetic flux sama dengan magnetic flux linkage. Okay, itu untuk equation yang sama untuk kedua-dua case. Okay, kalau untuk coil, kita boleh pakai juga L equal to mu N squared A divided by 2R. Okay, R tu is the radius of the coil. Tapi kalau untuk solenoid, kita pakai L equal to mu N squared A divided by L. N is the length of the solenoid lah. Okay, the value of the self-inductance depends on the size and shape of the coil, okay, because of A, the area, and the number of turn, N. And the other one is the permeability of medium in the coil. Okay, let's say kalau solenoid ataupun mostly solenoid lah. Okay, solenoid bentuk macam ni. Katakan dalam ni ada something bar. Okay, yang ini akan mengganggu dalam, okay, kalau kita ada bar dalam tu maksudnya ada permeability lah dalam tu. Okay, compare dengan kalau tak ada apa-apa kosong, kita pakai permeability of free space. Okay, kalau ada something dalam solenoid, kita akan pakai that medium. Okay. Then, application untuk self-inductor ni. Okay, a circuit element which possesses mainly self-inductor is known as inductor. Okay, inductor lah menggunakan application self-inductor ni. Okay, inductor tu untuk apa? Is used to store energy in the form of magnetic field. Okay, kalau resistor untuk resist the current kan. Okay, inductor function to store energy in the form of magnetic field. Okay, inductor simbol dia macam ni lah. Okay, dan saya nak explain tentang macam mana terjadinya self-inductor ni. Okay. Self-inductor ni, okay, saya pakai green sikit. Okay, when the switch is closed, the current produce its own magnetic flux through the circuit. Okay, bila tutup kat sini, current, okay, current akan menghasilkan dia punya magnetic flux. Okay. As the current increase from 0 to its maximum value with time, the magnetic flux to the circuit due to the current also increase with time. Okay, as the flux is changing, as the flux is changing for opposing increasing of this magnetic flux and induced EMF produced in the circuit, and the direction of the induced current is opposed to the direction of the current produced by the battery. Okay, macam ni lah. Okay, bila kita tutup switch ni, okay, kita tutup kat sini. Okay, sekarang litar ni akan jadi complete. Okay, complete circuit. Okay, kita tengok kat sini, ni adalah battery. Yang panjang ni adalah positive terminal. Yang pendek ni adalah negative terminal. Current flow from the positive terminal to the negative terminal. So dia akan flow
ke arah sini lah. Okay, dia akan flow. Okay, bila kita ada current dalam long straight wire, dia akan produce magnetic field. Okay, so kita guna right hand grip rule. Okay, ibu jari tu ikut arah current yang produced by the battery tu. So, B kita akan arah yang biru ni lah. Okay, akan arah biru ni. Okay, sekarang ni bila switch ni ditutup, current tu initially daripada kosong dia akan increase. Akan increase sampai ke stable value. Okay. Dia akan increase dari kosong, dia akan naik sikit, dia akan naik dengan cepatnya sampai ke stable value. Okay, bila kosong current naik sampai ke stable value, current berubah. Okay, bila current berubah, ikutkan B equal to mu naught Ni divide by 2 pi D. Okay, in the straight conductor. Bila current makin bertambah, B pun makin bertambah. Okay, magnetic flux sama dengan BA cos theta. Okay, bila B awak makin bertambah, magnetic flux pun akan bertambah. Okay, ingat tak kalau ada bertambah magnetic flux ataupun berkurang magnetic flux, maksudnya ada perubahan dalam magnetic flux, so dia akan menghasilkan EMF. Okay, ataupun induce the EMF. Okay, so dekat sini dia akan menghasilkan induce EMF in opposite direction. Okay, so kalau B kita bergerak yang biru, B yang biru ni bergerak ke arah clockwise, so induce ni akan opposite direction, so dia akan jadi anti-clockwise ke arah sini. Okay, dan current pun akan opposite, I induce pun akan opposite to the initial I ni lah. Okay. Maksudnya daripada sini kita boleh summarize. Bila ada perubahan current, okay, dia kita tutup switch, ada perubahan current, kosong ke maksimum. Okay, kosong ke maksimum. So, excuse me. So, bila ada perubahan current, magnetic flux akan berubah. Bila magnetic flux berubah, so dia akan induce EMF ataupun induce current at the same time. Okay. Yang ni disebabkan oleh sendiri, perubahan dalam litar sendiri. Okay. Kemudian kita masuk ke 5.4, energy stored in the inductor. Okay, energy stored in inductor, simbol untuk energy stored is U. Unit sebab energy, joule. Okay, formula kita pakai adalah U equal to half Li squared. Okay, so dia kepada L lah. L self inductance. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, the property of coil by which a counter EMF is induced is in when the current through the coil change is known as, okay, bila ada perubahan current dalam coil, so dia akan induce EMF. So proses ni kita tahu sebagai self inductance. Okay. Which of the following circuit elements store energy in the form of electromagnetic field? Okay, so yang ni adalah inductor. Okay, variable resistor tu macam apa nama tu? Variable resistor ataupun resistor sama je untuk resist current. Okay, so kita yang store energy adalah inductor. Okay, nombor 3. Okay, both number of turns and the coil length of inductive coil are double. Its self-inductance will be, kat sini saya buat L equal to untuk solenoid. Okay, kat sini dia kata coil, tapi
Okay, saya lukis lah. Kalau kat sini coil, tapi dia ada panjang dia. So, yang ni bukannya coil, tapi case untuk solenoid. Okay, untuk solenoid. So, kita pakai L, kita pakai self-inductor untuk solenoid. So, L equal to mu N squared A divided by L. Okay, bila katakan sekarang yang terbaru L prime, kita number of turn double. So, 2N squared, area same, but the length is double. Okay, apa akan jadi kat sini? Okay, 4 bahagi 2 sama dengan 2. 2 mu N squared A bahagi L. Okey, yang dekat dalam kurungan ni sama juga dengan yang ini. Betul tak? Dalam kurungan ni. Sama dengan yang atas. Okey, yang ini sama dengan 2L. Okay, so L mu equal to 2L. So, meaning that jawapannya adalah double. Okay, jawapannya adalah double. Okay, next. For structure question. Okay, define what is mean by self-induction. Okay, what is mean by a self-inductant of 2 Henry? Okay, self-inductant. Okay, the process of producing an EMF in the circuit due to the change of current flowing through the same circuit. Okay, the same circuit disebabkan ada perubahan current dalam same circuit, so dia akan produce EMF. Okay, itu dimaksudkan dengan self-induction. Sebab after this, next class, esok kan? Esok saya nak masuk mutual inductance pula. Okay, hari ni baru self. Okay. Okay, and then what is mean by self-inductance of 2 Henry? 2 Henry. Okay, the inductance of a coil which produce self-induced EMF of 2 volt. Okay. Coil itu menghasilkan self-induced EMF of 2 volt when the current in the coil change at a rate of 1 ampere per second. Okay. Okay, then B, okay, write an equation that relate the induced EMF, self-inductance, and current. So self-inductance equal to negative L di over dt. Okay, di over dt. Okay, yang ini sama je daripada definition of L. Negative ratio. Kalau L tadi defined as a ratio of induced EMF to the rate of change of current. So saya rearrange pada sini, dapatlah EMF equal to negative L di over dt. Okay. Okay, number 2A. Okay, a coil of 200 turn has a length 5 cm and cross-sectional area. Calculate the self-inductance of the coil. Okay, ni pun sama. Coil, tapi coil tersebut, ada length. Okay, so ni adalah case solenoid. Okay, full solenoid. Okay, so kita pakai dia jadi self-inductance. L equal to mu N squared A divided by L. Okay, so mu kita sekarang ni dalam solenoid dia ada medium. Ada something dalam dia iaitu 5000 mu naught. So kita buat 5000 darab dengan mu naught adalah 4 pi times 10 to the power of negative
7. Okay, n squared 200 squared. A area convert kepada meter squared. Okay, bahagi length. Length convert kepada meter. Okay, dapat berapa Henry? Okay, dapat berapa Henry? Dapat berapa Henry? Ada yang dapat ke? Okay. Saya tak tahulah awak dapat ke tak sebab tak nak jawab kan. Okay, untuk B. Okay, if the self-inductance L of a solenoid. Okay, for solenoid L equal to 60 cm. Area L ni adalah self-inductance of 150 millihenry. Okay, determine the number of turn in the solenoid. Okay, daripada L equal to mu n squared A bahagi dengan length. Okay, kita rearrange, kita ada number of turn. So, N sama dengan L, darab dengan L bahagi dengan mu A square root. Okay, substitute lah the value. So, L kita 150 millihenry. Okay, length dalam meter bahagi dengan mu naught mu naught 4 pi darab 10 negatif 7. Okay, since dia tak bagi tahu pun ada medium ke tak dalam solenoid, kita assume dia adalah kosong. So, kita pakailah mu naught 4 pi darab 10 negatif 7. Okay, area convert to meter square. Okay, square root. Okay, dapat berapa number of turns? Okay, dapat berapa number of turns? Hopefully dapatlah sama seperti jawapan. Okay, jawapan dia bagi 104 tapi kelas-kelas sebelum ni dapat dalam 10,000 kot. 10925 kot. Point 5. Tak salah saya lah. Macam tu lah jawapan dia dapat. Okay. Dan saya move ke soalan nombor 2. Dia nak cari number of turn per unit line. So ini adalah N kecil. N kecil apa? Adalah number of turn per L. Okay, so awak bahagilah 10925.5. Okay, bahagi dengan length 0.6 meter. Okay, dapat berapa turn per meter? Okay. Ini boleh follow. Okay, next kita ke soalan number 3. Okay, this will determine the induced EMF in the solenoid if the current increase from 0 to 4 ampere in 0.06. Okay, cari induced EMF. Okay, negatif L di over dt. Okay, sama juga dengan negatif. Okay, L self-inductance kita berapa untuk soalan B ni? 150 millihenry kat sini. Okay, 150 millihenry. Okay, di over dt, change of current. Okay, I final tolak dengan I initial. Final adalah 4 tolak 0 bahagi dengan 0.06. So, jawapan dia dapat berapa volt kat sini?
Okay, berapa volt? Okay, last untuk soalan 4. Kemudian, dia cari pula the rate of change of magnetic flux. Okay, saya recall balik. Kita tahu induced EMF untuk self-inductor sama dengan negatif L di over dt. Okay, sebelum ni, Faradis kata apa? Okay, induced EMF equal to negative and rate of change of magnetic flux. Disebutkan ada magnetic flux, dia akan induce EMF. Itu yang Faraday kata. Okay, kita nak cari dV over dt ni. Okay, dV over dt ni. Okay, so kita kena samakan yang ini sama dengan ini. Tapi kita tahu dah induce EMF ni adalah sama dengan soalan nombor 3 ni, negatif 10. So, negatif 10, negatif N dV over dt. Okay, so kita cari dV over dt sama dengan 10 kena bahagikan dengan N, number of turns. Number of turn dapat dari mana? Kat sini, number of turn kita tengok atas ni. Soalan number 1. Okay, number of turns ni. Kita ambil kat sini. Okay, 10925. Point 5. Okay, cari kat sini dapat berapa nilai kat sini. Unit dia adalah Weber per second. Unit ni macam salah sikit lah. Okay, so unit dia adalah Weber per second. Okay, habislah soalan 5.3. Okay, kita ke 5.4 pula. Okay, 5.4. Okay, number 1. Okay, when the current through the inductor decrease, the amount of energy stored in the electromagnetic field, okay, so U equal to half Li squared. Okay, kalau I decrease, what happen to you? Also decrease. Okay, based on this equation. Okay, and then move to number 2. Energy stored by an inductor in an electrostatic field. Okay, this statement is true or false? Okay, jawapan dia adalah false. Because of dia sepatutnya electromagnetic field. Okay, so statement tu adalah salah. Okay, number 3. Okay, when the current through an inductor is cut in half, the amount of energy stored in the electromagnetic field, okay, so U equal to half Li squared. So U yang baru, sekarang ni current dia tercut by half. So I akan jadi half. I di 2 kuasa 2. So sama dengan 1/4 1/2 Li squared. Am I right? Betul tak? 1/2 sebut ke ni. Yang 1/4 ni sebut ke depan. Okay. So that in bracket tu, okay, sama je macam sebelum ni. Dan bracket ni sama macam di atas. So U prime yang baru sama dengan quarter U. Okay. Quarter 1/4. Kalau quadruple is 4 times. Okay, 4 times. But ini adalah a quarter. Okay, 1/4. Okay, soalan structure. Okay, soalan structure number 1.
Okay, a 400 ton solenoid has a cross-sectional area. Okay, so ini N, area, length, and this one is current, 3.4 ampere. Okay, calculate the inductance of the solenoid. So L equal to mu N squared A bahagi L. Okay, awak substitute lah. Masuklah nilai dalam ni. Okay, masukkan 4 pi times power of negative 7 N squared 400 area 1.81 darab 10 negatif 3 L okay 0.2 meter. Okay, berapa Henry dekat sini? Okay, untuk soalan nombor 2. Okay, calculate the energy stored in the solenoid. So U equal to half Li squared. Okay, substitute lah nilai. L kita ambil daripada 1 tadi. Okay, kita ambil yang daripada 1. Kat sini ni. Okay, substitute dalam ni. Okay, I 3.4 ampere square. Okay, dapat berapa joule? Okay, dapat berapa joule? Okay, kemudian untuk soalan last, nombor 3. Okay, calculate the induced EMF in the solenoid if the current drop uniformly to 0. Okay, so induced EMF equal to negative L di over dt. Okay, negatif L sama seperti sebelum ni, kita ambil yang kuning tu. Saya tak tahu kira negatif L. Okay, di over dt, I final kita adalah kosong sebab dia jatuh, dia decrease kepada 0. So 0 is the final. Okay, 0 minus initial is 3.4 current dia yang asal. Okay, bahagian 55 mili. Okay, dapat berapa volt kat sini? Okay, dapat berapa volt kat sini? Okay, untuk esok tak sure ada kelas ke tak? Kau macam ada ni kelas dengan awak ni tiap hari. Okay, untuk esok, saya nak masuk, kalau kelas esok saya nak masuk mutual, inductance dan back EMF. Saya nak habiskan chapter 5. Okay, so untuk self-inductance saya ulang balik disebabkan ada perubahan current dalam circuit dia sendiri. So dia akan produce its own magnetic, dia akan produce its own induced current dan induced EMF disebabkan ada perubahan current dalam circuit dia. Okay, dia tak ada kena mengena pun dengan circuit sebelah ke apa. Sendiri punya hal. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, ada nak tanya? Okay, self-inductance. Tak ada, madam. Okay, kalau ada apa, saya berhenti sampai sini. Okay, tak ada. Okay, tak ada, saya berhenti sampai sini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Okay, madam. Thank you, madam.